What's up guys? So today punta tayo sa range para turuan ko ang aking pamangkin. So tara. So duman kami dito sa simbahan para mag-pray. So naka-ready na lahat mga kailanganin natin sa range. So next time ko na lang dalhin yung pistol kasi wala si Toto. So andito na kami sa range. Magbababa na kami ng mga gamit. Kami range ne. Dati kami range yan Okay, sige, tignan ko nga. Ben mo lang konti. Ganyan. Nakikita mo yung red? Ngayon, yun nila. Nabati. Nabati mamaya, tamagasin. Diba dito ka na kanina. Diba ganyan ka na? Pag ganun mo, pak. Ang board kasi, dalawa dapat yung butas. So, pak. Tingnan, kita mo yung pang ako? Pak. Or pwede pak. Waste mo lang. Oh, naka-forward ako, di ba? So, try mo bago ka magkuhan. Yan. Okay, tignan ko nga. Yun. Ganyan. Go. Yun. Nakikita mo yung dot? Pag nakita mo yung dot, yun. Kalabitin mo na yung trigger. Okay na? Pag nabibigat ang pang. Ito. Kuhan mo dito. Tapos. Pwede ganun. O, pwede ganun. Okay. Safety. Lagay mo na. Safety. Yan. Tapos pagkagamin mo na, tanggalin mo yung safety. Okay. Yan. Pak. Dalawa dyan. Dalawa dito. Tapos tanggalin mo yung magazine. Show clear. Tama na yun. Andito lang ako sa likod mo. Pwede ka na? Sige po. Unload. Release magazine. Release na yung magazine. Ayun. Clear. Ayun. Kalabitin mo doon. Ayan. Taas mo. Taas. Ganyan. Ganyan. Taas mo. Dito dito. Anim din. Yung kanina. Pero reviewin mo Review. Kung ano uunahin mo. Yun na yung kwan mo. Okay. Ito yung starting mo. Okay na yan. Safe na yan. Pero yung practicing mo. Ganyan na. Yung pakrap na. Yan. Medyo ganyan na. Okay na yung kanina mo kanina. Practicing mo na ganito. Likuan mo muna. Review mo muna. Ganyan. Yan. Sapa. Nakikita mo yung dot? Okay. Okay. Tapos ano mo? Yan. Tapos safety. Pag sinabi kong go, mag-go ka na Okay, magbenta. Mag-go. Yan. Okay, go. Finish, unload. So clear. Yan. Clear pa ako. Yun.
Shooter, make load and get ready. Are you ready? Stand by. If you finish, unload and show me clear. Hammer down. Load and make ready. Are you ready? Stand by. Finish, unload and show clear. Gun clear, hammer down, holster. Shooter, make load and get ready. Are you ready? Stand by. If you finish, unload and show me clear. Hammer down, holster. Ayun patay ka sumayag. Itong bra. Kung Ito na binante ka dinis mo turod tayo. unahin mo yan. One, Sumayag nakaroon din yan. order up. Uy. Ikon mo muna, Yunis. Ganun mo muna. Try mo muna. Bago natin lagyan ng bala. Forward. Medyo umaayos na yung kwan mo stance mo. Okay na siya. So, 3. Okay, good. Yan, 1, 2, 3. Okay. Okay na? Ito kita mag-iwalik ka sa balay ka na mati. Hindi mo masasafety pag ginalog. Let mo muna. Yan. Tayo katre. Good. Very good. Tatake naman. Pag go, sabi ko, ganun mo na ha. Tama. Pag go, sabi ko, dun na, okay? Ta. Okay, sige. Ya. Go! Tatara ko ni Ya. Yeah, finish, unload, and show clear. Tayo decreaser. Yan lang. Unload. Lakasan mo pa. Okay, gun clear, hammer down. Holster. Yan. Hindi mo ang sisindok ka pa. I-shore mo yung kwan ha. Next na kung ganun dito. Mas maganda. Mas stable. Tandaan mo ha. Hindi mo ma-isa-safety kung hindi loaded. Okay? Reviewin mo muna. Ano unahin mo? Ito. Oh, sige. Ang posture mo. Lahat. Yan. Okay. Pag sinabi kong go na ha. Ready ka na? Go. Ay. Gun clear, hammer down. So tapos na ang aming aming practice kasama yung lessons ni Eunice. So simpleng drills lang kami mga mga adults. So tara.